Alright, good morning everybody. How was life today? Okay, we meet again with Miss Ri by this video. We continue our English lesson for today. Miss will give you some material. This material is taken from your workbook, page 10, 11, and 12. And then today Miss will give you assignment. It is in workbook page 13. From this assignment, Miss will take your writing score. So, please do the exercise, it right and carefully. Oke. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Miss ada berikan tugas ya, tugas writing di halaman workbook. Di workbook halaman 13 nanti dikerjakan lalu dikumpulkan ke WA Miss Ri ya semuanya. Kelas 3A, B, C, and D. Oke, Miss tunggu ya nanti cara pengerjaannya ada di video pembelajaran ini. Oke, now let's start for discussion the exercise. Oke, nah hari ini materi kita hanya bahas soal di workbook saja. Oke, let's do it. Right. Okay. Look at this slide. Okay, this slide is taken from your workbook page 10. Okay. Nah, you can look on your workbook or in this slide. Okay. Nah, di sini kalian bisa lihat. Oh iya, jangan lupa dikerjakan juga di buku workbooknya ya. Sambil mendengarkan video pembelajaran dari Miss ini, jangan lupa di workbooknya dikerjakan juga. Oke, let's start. Number 1 ya. Nah, di sini ada there is a name of day, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, dan Friday. Nah, ini ada jadwal pembelajaran ya, jadwal pelajarannya. Nah, kita bisa lihat dari gambar-gambarnya ini, kita bisa menentukan pelajaran apa saja. Ya, kalau ini berhubungan dengan number, berarti dia ini math ya, subjek math. Kalau ini ada hello-nya, berarti seperti dictionary, seperti kamus. Terus ada tulisan hello, berarti ini English. Nah, ada gambar global ini, berarti ini geography. Nah, yang seperti ini ada seperti pedang ini ya. Ini berarti history. Yang ini PE atau physical education, alright? Nah, paham ya? Kita lihat subjeknya ya, kita mata pembelajarannya, schedule of subjeknya ya, jadwal pembelajaran mereka. Nah, kita tentukan harinya. Kita lihat harinya dari mana? Dari sini nih, atasnya ada ya. Alright, let's see. Number 1 ya, for example, this is what I have got today. Maths, English, and PE. Before lunch, IT and history. After lunch today, history after lunch. I'm so sorry. Today is, nah kita cari. Nah, adanya math. Setelah math, English. Terus PE. After lunch, IT and history. Nah, berarti itu Wednesday. Oke, udah ada ini ya. Nah, yuk, next. We continue. Number 2. This is what I have got today. English, history, and maths. Before lunch, itu before ya, before lunch. Yuk kita cari. Nih, terus music and science after lunch. Today is, berarti itu hari apa? Kita cari music and science. Here, music and science. Alright. Nah, English, history, math itu before lunch. After lunch,
music and science. Berarti it means is Friday. Alright. Jangan lupa ditulis di buku workbooknya. Oke? Nah, number 3. This is what I have got today. Math, English, and geography before lunch. History and PE after lunch. Kita cari history and PE mana? Ini kan after lunch-nya. Before lunch, math, English, and geography. It means number 3 is Monday. Oke. Oke, jangan lupa ditulis di buku workbook-nya. Oke. Okay, we continue on the next slide. Okay, this slide mistake from your student book page. This slide mistake from your workbook page 11. Okay, you can look on your workbook, right? Okay, here part 1. Find and write the sentences. Nah, kita mau ngapain nih? Kita mau memperbaiki tulisannya, ya. Nah, kalau di sini kan tulisannya rapat banget nih. Nah, kita harus kasih jeda, kasih spasi biar tulisannya rapi. Like an example. Okay. For example, number 1. Soalnya yang mana, Miss? Yang ini ya. I like English, I'm good at it. Nah, ini kan no spasi nih. Tidak ada spasinya sama sekali. Nah, kita harus perbaiki tulisannya sesuai ya, yang baik dan yang benar. Yang ada spasinya nih ya, seperti ini. Oke. Nah, setelah ditulis dengan rapi, dia jadi seperti I like English, I'm good at it. Oke. Nah, sekarang yang nomor 2. Kita lihat nih. I love singing music is my favorite subject. Nah, tulisnya gimana, Miss? Kita cari tulisnya yang baik. I love singing music. Ya, I love singing. Nah, singingnya titik. Music is my favorite subject. Alright. Nah, kalian jangan lupa kerjakan di buku workbooknya. Ditulis ya, ini. I love singing, titik. Music is my favorite subject. Right? Are you get it? Okay, don't forget write on your workbook. Okay, next, number 3. I really don't like running. I'm not good at it. Nah, di mana kita harus memperbaikinya? I really don't like running, titik, baru tulisan lagi I'm not good at it. Okay? Okay, let's see. Nah, I really don't like running. I'm not good at it. Nah, okay. Next, number 4. Ya. I really don't like math. Is boring. Nah, kita mutusinnya di mana? I really don't like math. It's boring. I really don't like math. Baru it's boring. Oke. Nah, I really don't like math. Titik. It's boring. Baru sambung lagi ya. Oke. Next, number 5. I like geography. My geography teacher is very nice. Nah, tulisnya gimana, Miss? Yuk, kita lihat lagi. I like geography. My geography teacher is very nice. Nah, titik dulu di sini baru dilanjutkan lagi. Oke, are you get it? Oke, next. Number 6. I love history. Titik, I love learning about the past. Nah, jadi ini harus diperhatikan ya spasi titiknya. Nah, jangan lupa harus ditulis di buku workbooknya biar enggak lupa ya, biar enggak buka-buka video lagi.
Kalau mau belajar tinggal buka bukunya aja. Oke, are you get it? Okay, we continue on the next slide. The slide still from page 11 but part 2 ya. Ini masih dari halaman 11 bagian 2. Oke. Nah, di sini ada follow the lines and write. Write apa, Miss? Write the simple sentences. Kita menuliskan kalimat sederhana. Use grammar purpose like or doesn't like. Nah, di sini kita harus pertama kita harus follow the line dulu, baru kita bisa buat kalimatnya. Like karena simple. Jim doesn't like playing football. Nah, kalau ada tanda silang seperti ini, it's mean doesn't like. Alright, kalau yang tidak ada tanda silang, it's mean like ya. Oke, paham ya? Oke, ini udah ada contoh. Jim doesn't like playing football. Nah, yuk kita lihat yang kedua punya Jim. Jim likes the piano. I'm so sorry. Jim likes playing the piano. Oke. Nih, tulisannya gimana, Miss? Kalimatnya. Nih. Jim likes playing the piano. Ingat, remember it. Ketika dia laki-laki ataupun perempuan, likes-nya harus menggunakan S. Oke? Kecuali yang doesn't like. Kalau dia doesn't like, dia tidak suka, likes-nya tidak perlu menggunakan S lagi ya. Oke. Yuk. Next, kita lihat yang clear. Clear-nya kita lihat. Clear-nya itu doesn't like apa? Like apa dia? Nah, ini pertama clear-nya like climbing tree. Oke. Yuk, kita lihat. Nah, likes ya, ada S-nya lagi nih. Oke. Ini diperhatikan benar-benar ya. Oke. Kita cari lagi si clear-nya. Suka apa? Atau doesn't like apa? Like or doesn't like? Doesn't like ya. Doesn't like riding a bike. Oke. Kita lihat kalimatnya. Nih. Claire doesn't like riding a bike. Ini riding ya, not reading. Kalau reading membaca. Membaca sepeda. Ada ya, bisa ya sepeda dibaca ya. Enggak kan? Ini mengendarai sepeda artinya. Oke. Next. Kita lihat lagi. Claire-nya lagi like apa lagi dia? Likes watching TV. Oke. Nah. Oke, jangan lupa write on your note, on your workbook. Jangan lupa disalin di buku workbooknya, ya. Oke, next we continue on the next slide. Nah, this slide is taken from your workbook page 12 ya, halaman 12. Nah, part 1. Remember the song, read and write the words. Song yang mana nih, Miss? Which one the song? Song on your student book page 12. Ya, lagu yang ada di buku kalian halaman 12 yang kemarin ada disuruh baca itu ya. Nah, yuk sekarang bisa dilihat di buku student booknya. Sembari kita diskusi membahas soalnya ini. Okay, let's we see. Let me tell you a secret. Ini sesuai dengan lagu ya. Nah, ini bla 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 is great. Ini apa? School ya. Oke, school. Nah, number 3. School is for tell. No, for everyone. Oh ya, ini bacanya everyone, bukan everyone ya. Everyone. Oke. Next, number 4. Don't. Ini apa? Don't bla 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 anybody that. Nah, don't tell. Is it right? Okay, let's see. Alright, benar ya. Tell. Nah, ada lagi number 5-nya. Bla 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 bla. Ini apa?
School is great. Is it right? Okay. Right, okay. And the last, and it's lots of fun. Okay, good. Okay, jangan lupa juga write on your workbook. Disalin di buku workbooknya itu ya. Okay, next. Ini part 2 ya. Read Anna and Tim new verses. Write the words. Ini kita tulis sendiri. Kita sesuaikan sendiri ya. Yang mana? Nah, dia bilang new verses, berarti versi barunya. Yuk kita cocokkan. I'm good at apa kira-kira? Bla 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 stories. Cocoknya writing. Alright. And then I love bla 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 about lots of things. Cocoknya apa? I love learning. Okay, good. We learn at school all apa cocoknya nih? All teachers. No, all day. Alright. Okay. And then I love apa lagi kira-kira? Bla 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 on computers. Love working. Is it right? Okay. And then I think IT is just great. Okay. Nah, and I really like my teachers. My teachers. That's why I'm never. Yang terakhir yang belum kita pilih late. Alright, are you get it? Oke, paham ya? Nah, ini juga harus disalin di buku workbooknya. Oke? Okay, we continue on the next slide. This guide still from workbook page 12, part 3. Complete the school subject, then through lines. Nah, dia bilang, lengkapi ini ya, subjeknya apa, lalu tarik garis dari gambarnya. Oke, nah yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama, for example, English ya. Sini, yang pertama apa? Dia sudah huruf ini. English, berarti di sini kita tulis I. English yang mana udah ditarik garis ya. Nah, yuk kita lihat yang kedua yuk. Apa? History. Is it right? Oke, benar ya. Berarti kita harus we edit the letters I and O. Oke, tarik garis ke here. Okay. And then number 3, there are the letters M, T, H, S. Ini kira-kira math. Is it right? Okay, so we must edit the letters A. Alright. And then we draw line here. Okay. Next, number 4. There are the letters S, C, and C. It means science. Alright, we must edit the letters I, E, E. And then we draw lines here. Alright. Next, number 5. Number 5, there are the letters G, G, R, P, H, Y. It means geography. So we must say the letter E, O, A. Okay. And then the last, number 6. There are the letters M, S, C. It means
music. So we must edit the letters U and I. We drew line here. Oh ya, Miss lupa ini belum ditarik garis ya. Here. Oke. Oke. Okay, we continue on the next slide. This slide means just review our material about have to. Have to itu yang artinya harus atau wajib. Nah, yuk kita lihat. Nah, di sini ada have to. What is have to? Something you need to do following a rule. Yang mana artinya sesuatu yang harus kita ikuti. Ya, kita ikuti peraturannya. Nah, seperti kita di sekolah kan, kita punya peraturan harus datang sebelum jam 7.30. Dan kita harus pakai seragam sekolah, ya. Nah, di sini ada beberapa contoh ya yang Miss berikan kemarin ya waktu kita di pertemuan Zoom meeting itu udah Miss bahas ini. Nah, di sini Miss just review ya. Oke. Examples. You have to go to school. Berarti kamu harus pergi ke sekolah. And then they have to clean the house. Nah, mereka harus membersihkan rumahnya. Nah, he has to see the doctor, ya. You have to drive slower than 110 km, ya. Nah, ini kalau ada have to, ya, berarti ini ya. Berarti itu menyatakan harus atau wajib. Nah, itu adalah misalnya peraturan. Nah, paham ya? Kalau belum paham, boleh tanya Miss. Oke. Oke, oh ya, di sini kan ada has to. Di sini abaikan aja has to-nya. Yang baru kita pelajari have to-nya saja. Ingat, have to itu adalah peraturan harus atau wajib kita ikuti. Ya, seperti itu. Maknanya, makna dalam kalimatnya. Nah, seperti ini ya. Miss kasih contoh satu lagi. You have to wear uniform in class. Berarti setiap kita ke sekolah, kita harus menggunakan uniform. Apa itu uniform? Uniform itu seragam sekolah kalian. Oke, nah, we see the next slide. Nah, slide ini slide apa? Nah, inilah yang Miss katakan di awal tadi. Miss katakan, Miss will give you assignment. Miss akan beri kalian tugas. Tugasnya apa ini? PR Bahasa Inggris kelas 3, ya. Nah, kerjakan latihan di workbook halaman 13 bagian 1 dan 2. Ingat, workbook halaman 13 bagian 1 dan 2 ya. Itu dikerjakan di workbook ya, bukan di buku tulis tetapi tetap di workbook. Nah, tugas dikumpulkan ke WA Miss Sri semuanya ya. 3A, 3B, 3C, and 3D. Oke. Nah, ketika pengumpulan tugas via WA, mohon sertakan nama lengkap dan kelas. Ya, misalnya nih, nama Miss kasih contoh, Kesen 3D. Nah, ditulis ya, Kesen 3D di kelasnya. Jadi Miss nggak bingung karena ini banyak ya. Oke. Next. Tugas dikumpulkan paling lambat Kamis tanggal 13 Agustus 2020. Miss tunggu sampai Kamis ya. Dari hari ini, hari Senin, dan paling telatnya hari Kamis nanti udah dikumpulkan semua ya. Nah, harap semuanya mengumpulkan tugas ini karena ini Miss ambil nilai writing. Oke. Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara mengerjakannya. Yuk, kita lihat slide-nya. Oke. Nah, ini ya, workbook page 13, workbook halaman 13. Part 1, look, read, and complete the sentences. Perhatikan gambarnya nih, yang nomor 1 perhatikan nih. For example, number 1. Berarti kita harus memperhatikan, kita harus
look at the picture. Ya, memperhatikan gambar number 1, ya, picture number 1. Lalu kita cocokkan dengan sentensesnya. Kita cocokkan dengan kalimat. Nah, di sini ada pilihannya, ya, ada pilihannya. For example, you have to wash your hands before you eat. Nah, kalau nomor 2 apa? Lihat gambarnya nih. Look at the picture number 2. Number 3 juga begitu. Look at the picture number 3. Pilihannya ada di sini. Oke. Nah, are you get it? Oke. Part 2. Write about yourself. Ini tulis tentang diri kalian sendiri. Gunakan kata before, after, every day, or every week. Gunakan kata-kata yang ada di sini. Nah, misalnya contohnya nih, ini kan at school, berarti di sekolah. Nah, di sekolah kita wajib ngapain? Misalnya, Miss kasih contoh nih ya. Number 1, I have to pray before I study. Oke, benar kan? Kita harus berdoa dulu kan sebelum kita belajar kalau di sekolah. Nah, terus apalagi nih peraturan kita di sekolah? Harus gunakan seragam sekolah. Nah, bahasa Inggrisnya seperti apa? Tulis ini versi kalian masing-masing ya. Nah, lanjut. Di rumah, misalnya di rumah nih. Di rumah kalian harus ngapain? Tentunya harus belajar. Oke. Misalnya Miss kasih contoh lagi nih nomor 1. I have to study after school. Nah, setelah pulang dari sekolah, saya harus belajar. Begitulah ini ya, versi kalian masing-masing, tergantung kegiatan kalian masing-masing, keharusan atau kewajiban kalian masing-masing. Oke, paham ya? Kalau belum paham, boleh tanya Miss, boleh chat Miss via WA. Oke, Miss think enough for meeting today. Thank you for your attention. See you. Goodbye.